नमस्कार सांगमाने मु कादम्बिनी आपण मानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना अच्छी सांगमाने जीवन में जोठी जहाँ जिते बड़े मिली सर्व उत्तम मिली यही कथा हुए तो आम परिस्थिति पड़े बुझी न थाई पारू किंतु जे प्रदान करिछि सीए जानिछि सर्व उत्तम ही ताहा जहाँ आम सह घटुछि। तेणु भगवान को ऊपर विश्वास रखंतु। जीवन में जदि खाली समस्या ही समस्या देखा जाउछि, रास्ता देखा जाऊ नहीं, समाधान मिलू नहीं, जहाँ चाहूछंती सत चेष्टा कले मध्य 100% निजर प्रदान कला परे मध्य जदि पाउनाहांती ताहले से रास्ता पाइबार माध्यम आज ये वीडियो रे आपको मिलिबो। आपण निश्चय समस्या रे दुख रे विपरीत परिस्थिति रे मध्य खुशी रे बंची पारिबे ए वीडियो देखिबा परे। ताहले चलंतु समय नष्ट न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं गोटे सुंदर कहानी सुनिबा, बुझिबा, जानिबा, निज जीवन रे व्यवहार करी निजको सुखी आ उन्नत करिबा। गोटे देश रे जने श्रमिक थिला, चाषी थिला, जी निज चाष जमी रे कठिन परिश्रम करी खरा बेलर समय रे आराम से गोटे बट गछ मूले बसी निजर खाद्य खाइबा पई जाउथला। हठात से समय रे नारायण नारायण कही नारद पहुँचिले। नारद को देखी से चाषी जनक नमस्कार कला एवं ता पाखरे जो आसन छिड़ाटा थिला से छिड़ा आसन रे नारद को बसैला। निज टिफिन बॉक्स रे जहाँ खाइबा आनिथिला से नारद को खाइबा को देला। नारद खाई सारिबा परे तांको उच्छिष्ट तांको अइठा खाद्य को सी खाइला। नारद खाई सारिबा परे आशीर्वाद देई जेतेबेले सेठु चली जाउथिले से चाषी जनक हाथ जोड़ी नारद को कहिला, महाप्रभु आपण तो सबुबले भगवान को पाखरे रुहंती, नारदंकर अति निकटतर एवं बहुत प्रिय भक्त अटंती। मो मन रे गोटे छोट प्रश्न अछि, मु जानिनी भगवान को केबे देखिबी आ केबे से प्रश्न पचारिबी, किंतु तुमे जदि चाहिबो ताहले से प्रश्न भगवान को पाखरे उपस्थापना करी मते ता उत्तर आनी परिबो। एहा सुनी नारद तांको तांका प्रश्न कोन बोली पचारिले। चाषी जनक कहिले, जेतेबेले भी भगवान को सह तुम्हें देखा करिबो गोटे ही मोर प्रश्न पचारि नबो, केबे मते वैकुंठ रे जागा देबे, मते केबे वैकुंठ रे रहिबार सौभाग्य देबे, मु आ एठी रहिबा पई चाहुनी। एहा सुनी नारद कहिले, ठीक अछि मु निश्चय पचारिबे एवं उत्तर तुमको देबी। सेठु चली गले। जाऊ जाऊ हठात तांको सेई गाँ रे जने साधु जने सन्यासी सह देखाला। सन्यासी जनक जेतेबेले नारद को देखिले तांको पाद तले पड़ी तांको नमन कले एवं निज आश्रम को डाकी नेले। सफा आसन सुंदर जगार बसैले, पाद सेवा कले, खाइबार व्यवस्था कले। नारद खुशी रे बसिले, खाइले, भगवानंकर किछि कथार आलोचना हैला। तापर से जीवा पई बाहरु बाहरु ऋषि मध्य हाथ जोड़ी नारद को कहिले, प्रभु तुमे भगवानंकर अति प्रिय, सबुबले भगवान को पाखरे रुह। मो मन रे गोटे प्रश्न अछि, दया करी से प्रश्न भगवान को पाखरे पचारिब एवं उत्तर मो पई आनिदेव जदि मु कृतज्ञ हेबी। एहा सुनी नारद कहिले, कौन से प्रश्न? ऋषि मध्य से प्रश्न कले कि एते दिन हेलानी नाम जप करुछि, भक्ति करुछि, शास्त्र पढ़ुछि, मते वैकुंठ को केबे नेबे, वैकुंठ रे मोर रहिबार सौभाग्य केबे मिलिबो, एई प्रश्न पचारि नेबे। नारद हाँ कहिले। सेठु बाहरिले। नारद जेतेबेले भगवान विष्णु को पाखरे पहुँचिले, विष्णु शयन मुद्रा रे थिले, रेस्ट नेउथिले। से समय रे नारद नारायण नारायण कही नारायण को नमस्कार कले। नारायण नारद को देखि बहुत खुशी हेले एवं हालचाल पचारिबा को लागिले। नारद कहिले, मु पृथ्वी को जाइथिली, सेठी दुई जन भक्तंक सह मोर देखा हला। से माने किछि प्रश्न तुमको पचारि आसीबा पई कहिसंती, कृपा करी जदि तुमे उत्तर देबो ताहले आमे कृतार्थ हेइथांतु। एहा सुनी भगवान कहिले, किए आ को प्रश्न पचारिछंती? नारद कहिले,
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ ସହ ମିଶିଲି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ କେବେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ରହିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ସିଏ କେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଛୁଞ୍ଚିରୁ ହାତୀକୁ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର କହିଦେବି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଆସି ମୋ ପାଖରେ କହିବ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ହଁ କହିଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି ସେଠୁ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ସାଧୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ନାରଦଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଲେ, ବସିବାର ପାଦାସନର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିବା ପରେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖା କଲ ତାଙ୍କ ସହ? ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଛୁଞ୍ଚିରୁ ହାତୀକୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ଜଣକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମହାମୁନି, ଆପଣ ମୋ ସହ କାହିଁକି ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହ କାହିଁକି ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚିରୁ କ'ଣ ହାତୀର ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ କି? ଆପଣ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁ ମଜା କରୁଛନ୍ତି? ଏତିକି ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ସେଠୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଥରେ ଖରାବେଳି ସମୟ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଚାଷୀ ଜଣକ ପୁଣି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର କଲା, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ମହାମୁନି, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ସେମ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଛୁଞ୍ଚିରୁ ହାତୀକୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେଇ ଚାଷୀ ଜଣକ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଝୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ନାରଦ ମହାମୁନି ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ହେଉଛ? ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହେଉଛି କି ଛୁଞ୍ଚିରୁ ହାତୀ ବାହାରିବ ବୋଲି? ଏହା ଶୁଣି ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମୁନି, ତଳରୁ ସେଇ ବର ଗଛର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଉଠାଇ କହିଲା ଏଇ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଟ ଗଛର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିରୁ ହାତୀ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ସିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ, ସିଏ ସବୁକିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ଛୁଞ୍ଚିରୁ ହାତୀକୁ କାହିଁକି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କରୁଥିବେ। ଏତିକି ଶୁଣି ନାରଦ ମହାମୁନି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା ନେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଉତ୍ତର କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚିରୁ ହାତୀ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ କଥା ସେଇ ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକକୁ କହିଲି, ସିଏ ଖୁସିରେ ବିହୋର ହେଲା, ଭାବ ବିହୋର ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା କି ମୋ ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ସେଇ ଚାଷୀ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଋଷି ଜଣକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି। ସିଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ନାମ ଜପ କରୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସାଧନା କରୁ, ତାପରେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ, କାରଣ ତାର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଇବ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଶରଣାଗତ କରିନେବ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ, ଯାହା କରିବେ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବେ। ଆମର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିପାରୁଛେ, କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛେ? ମା ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଶରୀରକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରୁଛେ। କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋମକୂପକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇ ପାରିବା କି? ନା,
जदि आमे किछि करि परिबा हमर क्षति करि परिबा आम भल आमे केबे भी करि परिबा नहीं जदि आमे संपूर्ण रूपे भगवान को विश्वास करिबा तांको पाद तले शरण जीवा सी जहा करूछंती आम मंगल करूछंती बोली भाबिबा प्रत्येक परिस्थिति रे तांको नाम नै तांको साहाय्य लोड़ी की आमे सामना करिवार प्रयास करिबा ताहले हमर सर्वमंगल हबो भगवान जहा भी परिस्थिति दियंती जेउ अवस्था दियंती ताको सहिबार तार सामना करिवार क्षमता मध्य सिए ही दियंती आ से क्षमता पाइबा परे आमे जेतबे से परिस्थिति रो सामना करू निजको आमे उन्नत करि पारू निजको आमे आगो को बढ़ाई पारू निजको आमे शक्तिशाली बनै पारू तेणु भगवान को ऊपर विश्वास रख निज कर्तव्य करि चलो प्रत्येक परिस्थिति को चट्टान भली सामना करिवार क्षमता आनिबा पई प्रयास कर भगवान को ही से क्षमता माग देखिबो सब ठीक हे जीवो सब आपे आपे जेमिति चाहुथलो सेमिति आ ताठू उन्नत हेबाको लागिबो तुम जीवन रे सुख शांति फेरिबो सांगने थरे विश्वास कर थरे विश्वास करी देख मो भगवान को सी किपरि तुमको उन्नत करुछंदी सी किपरि तुमको दुख रु बाहर करुछंदी तुमे निजे कहबो कि प्रकृत रे भगवान अछंती और से सहाय होउछंती तांको शक्ति रे मु शक्तिमान हेछि सांगने वीडियो जदि आपन पसंद आछि आपन हृदय को छुइछि ताल निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करिवे जदि प्रथम थर आपन माने हम नैनिक मोटिवेशन चैनल को आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखे थिबा बेल बटन दबाए ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देबे जहाँ जिते भी आम वीडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचब और आमको कनेक्ट करदेव ताहले मु रहिली सांग माने पुणी थे देखा गोटे नुआ वीडियो नुआ टॉपिक सह से पर्यंत निजर ध्यान रखते बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहा बहुत जरूरी जय जगन्नाथ।